जोर से तालियां बजाएं, शाबाश। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी ज़ियारत हुई, इसलिए इत्तेकाद के साथ, इत्मीनान के साथ, हाँ जी, पूरे बरमला इजहार के साथ कि जो माँ से मांगने आए हैं माँ यकीनन हमें इनायत करेगी। समझते ये ईमान की मजबूती का इजहार होता है। इसलिए अच्छा बस सुनते जाए भी थोड़ी थोड़ी बातें। ये ना ऊपर जो शोर कर रहे थे, ये पता क्यों शोर कर रहे हैं? तो नारे लगा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये खुश है। नसीब है एक जनते नहीं दो जनते हैं, एक माँ जिसने जन्म दिया, एक ये माँ जिसे इस्लाम को पेश करने आए हैं। इसलिए खुशी से, हाँ जी खुशी से वारंटी है ना, मौत वेले होगी सहारा रोजरी। हाँ जी मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं ना कि ये वारंटी है दो जनते, यानी कि जिसने उसका वो उसका दामन छू लिया या उसका दामन के वो करीब आ गए, ये दामन मरियम है, तो वो जो है पक्का याद रखना। इसलिए माँ के नाम की ना तारीफ करना मुझे बड़ा पसंद है। और फिर मैं ये भी मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज से माँ को कहते हैं कि उनके नाम का मतलब ये है, उनके नाम का मतलब ये है, लेकिन मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या कहता हूँ माँ को, है ये सुन लेना। हाजी उर्दू जुबान में माँ मरियम को पाक दामन का मतलब ये बताया गया, पाक दामन, और इंग्लिश में मैरी कहते हैं, ये भी पकीज़ा होली, और यूनानी में मारिया, इब्रानी में जिसे सरफराज किया, एक्सॉल्टेड वन सरफराज किया गया है, और आमी में खतून या शहजादी, और मुस्लिम उम्मा इसको अब्दा कहते हैं, यहूदी जो है या मुकद्दस जरूम सितारा शहर कहते हैं, और मिस्रियों के मुताबिक जिसे खुदा चाहता है, और मौजूदा जो उल्मा है वो उसे महबूबा कहते हैं, और समझते हैं जो खुदा की महबूबा है, लेकिन फादर बिशारत भी कुछ कहते हैं। आप जानते हैं, मैं बताने लगूं, कहा ये मेरे मुताबिक, कहा उच्चा नाए मरियम था। हाँ जी मैं बता, ये उच्चा नाए मरियम था, ए पाक सहीफे कहने ने, उच्चा नाए मरियम था, ए पाक सहीफे कहने ने, ते दोज़ख विच और सर नहीं सकते, और जब मरियम मरियम कहने ने। इसलिए मौजी की अगे नारे लाते नारे होगा है, मतलब है ना थोड़ा साथ काट लेना है। कोई ना दस तुसी केड़ा बाबू पानी किधर गया, पानी पीने गया, ये नहीं कि फाजी नूं नारे नहीं ला रहे, आंदे नारे आंदे ने। चल बाबू शौकर रफीक तुसी आ जाओ, है जरा खिंच के नारा मारो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी सन्नाटा तो हो गया, आप खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जोश इस तरह भी नारों के साथ भी चलेगा तो मुझे खुशी होगी हाँ जी कि आप जो है इस तरह सारे करें। तो बताने लगे हैं, सुनना मैं, क्योंकि ये रोज़ों का मौसम है और आप रोज़े के मूड में और रोज़ा रख के रूहानियत में रोज़े में रुक कर आए हैं। हाँ जी रुक कर आए हैं रोज़े में, तो रुकना मैंने बताया, रोज़े का मतलब रुकना है, ये दुआ भूख जो बात की बातें हैं। हाँ जी पहले रुकना, ठहरना, क्योंकि जब इंसान रुकता है किसी काम में, ये जिंदगी का पहिया चल रहा है ना भाई, चलता जाएगा, हाँ स्पीड ब्रेक चलाते हैं ना, रुकना पड़ता है गाड़ी का बैलेंस रखने के लिए। अगर ये रोज़े भी स्पीड ब्रेकर की तरह रुक जाए, रुक कर अपना बैलेंस पूरा करें, डगर देखे किस कदर पर निकल पड़े हैं और किधर जा रहे हैं। और इसलिए ये सुने मैं बताने लगूं, क्योंकि जो रुकता है ना, जो रुक जाता है रोज़े में, ठहर जाता है, उसका दिल बदल जाता है। हाँ जी उसका दिल बदल जाता है जो रोजे में। मैं सिर्फ एक बात बताने लगा और बताया हुआ था ये दोबारा से, जो रोजे में रुकता है उसका दिल बदलता है, तौबा करता है, तौबा करता है। देखिए मैं सिर्फ आज एक नए अंदाज से ये बात बताने लगो, सुनना ये बड़ी अहम है भाई, सिर्फ वो दूसरे कलमे की बात बताने लगो। क्या बोला, दो धातु थे ना सलीब पर, वो ऐसे, वो एक जो है वो अगर मगर की जुबान बोल रहा है, समझते हैं, वो जिसने कहा अगर तू खुदा का बेटा पत्थरों को कह, और फिर कहा ये बताने लगो रोजे में रुकने का मतलब से बताने लगो, इसलिए ये बात मैंने बता रही। तो वो फिर अगर मगर रोटियों वाला दोबारा उस साधु की जुबान में आया, आके कहते अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बचा, हमें भी बचा ले। अच्छा अगर मगर आया, दूसरे ने उसे रोका, रुक, अपना मुंह बंद कर, हम गुनाहगार हैं, वाजिबी है सजा, ये बेकसूर है, मासूम है, तू रुकता नहीं,
یہ ڈاکو ساری زندگی وہ ڈاکے مار مار کے آج رکا ہے اور اس نے روکا بھی ہے اس نے روکا بھی ہے، رکا ہے روزے میں رکا ہے۔ یہ دیکھے ابھی یہ بات کیا ہے، رک جانا، اپنے دل بدل گیا ہے، روزے میں رکے تو دل پر اس کا دل بدل گیا ہے۔ لے ڈاکو تو نے یہ اقرار کر لیا تو بادشاہ ہے، تو خدا ہے، تیری بادشاہی زمین پر آئے، تیرا دل بدلا ہے، میں تیرا دل بدلتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ جب تیری بادشاہی آئے گی مجھے یاد کرنا، میں تجھے آج ہی کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ مریم کی، اس کا دل بدلا ہے۔ ہاں جی، روزے میں ٹھہر کر دل بدلا ہے، دل بدلا تو مسیح میں دل بدلا ہے، کیونکہ وہ تو سزا پا رہا تھا۔ اچھا، سزا میں اوپر لٹکا ہوا تھا، وہی لٹکا بندہ کیسا چھکا لگا کے گیا ہے۔ یہ روزے میں ٹھہرنے کا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں جب بندہ ٹھہرتا نا دل بدلتے ہیں، دل توبہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے دل بدل جاتے ہیں۔ آج آئے ہو نا اپنے دل کو بدلنا ہے، وہ تمہارے دل بدل دے گا اور دکھوں سے خوشی میں لیتا جائے گا اور بے سکونی سے سکونی میں، ناامیدی سے امید میں لے جائے گا، بھانجپن کو ہرا کرے گا۔ کیونکہ جو روزے میں رکتا ہے اس کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ اور یہ بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی، مقدسہ مریم کی۔ اچھا پتہ کیا، یہ سنے، یہ بڑی اہم، یہ کمال ہو گیا۔ ایک بار یہ دنیا داری ہے نا، وہ جیسی مرضی سنتی جا رہی ہے۔ میں صرف یہ بتاؤں گا، ایٹ دی اینڈ دعوت دوں گا، ابھی بھی دعوت، ایٹ دی اینڈ بھی دعوت۔ پتہ کیا، یہ جو کیوں میں صرف یہ بتانے لگا اس لیے پہلے دعوت دے دیتے ہیں۔ کیا ماں کو ماں ماننا، ماں ماننے کی دعوت دیتا ہوں کہ ماں کو ماں مانو۔ جو نہیں مانتے، آپ تو ماننے والے ہیں، ان کے لیے نہیں سمجھ آئے گی تو میں بتانے لگا تھوڑی دیر تک ہے۔ ماں کو ماں ماننا دعوت ہے پوری دنیا کو، جو نہیں مانتے، جو ماں نہیں کہتے، ان کو دعوت دے رہے۔ سننا پتہ کیا، یہ پہاڑیوں پر کیوں ایسے شفا مل جاتی ہے؟ چشمے بنائے گئے، آپ لوردس کے مقام پہ جائے، جدھر پرتگال گئے، فاطمہ جدھر بھی جائیں گے، پہاڑی سے پانی لیتے اور شفا پاتے، پتہ نہیں کتنی دنیا شفا پاتی ہے۔ اور یہ جاری رہنا سلسلہ، جو صرف کلوری کی پہاڑی تک جاتے ہیں ان کو میں سمجھانے لگا۔ ہاں جی، وہ صرف وہ لہو سے، ہاں کوئی شک نہیں ہے بھائی، ادھر سے مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بات کی سمجھ لیا میں کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا، پیاری ماں مریم کی جو بلڈ گروپ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ہاں جی، اے بی پوزیٹیو نا، پیاری ماں کی جو بلڈ گروپ ہے وہ جو تحقیق کے مطابق بتایا گیا میں اے بی پوزیٹیو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اے بی پوزیٹیو وہ بلڈ جو ماں مریم کا ہے، جب مسیحا کا بلڈ اس کی تحقیق کی گئی ہے تو وہ بھی اے بی پوزیٹیو نکلا ہے، سمجھتے ہیں؟ وہ بھی خدا یسوع کے نام کی، مقدسہ مریم کی، تو وہ بھی اے بی پوزیٹیو ہے۔ اچھا ابھی سننا، وہ یسوع کے لہو کی دھاروں سے شفا پاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یسوع کی وہ رگوں کے اندر جو لہو دوڑنے والا ہے وہ پیاری ماں مریم کا ہے، اس لیے اس پہاڑی سے بھی نجات شفا ہے، اس کی کلوری سے بھی۔ اس لیے یہ سنیں کیسا یہ کمال کی بات ہے، اے مریم، کیونکہ سمجھنے والے نہیں سمجھتے، صرف میں بتا رہا ہوں کہ بات سن، تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، اس لیے ماں مانے، جب یسوع ماں کہتے ہیں تو ہم بھی ماں مانے، دعوت ہے۔ اس لیے یہ کہا، اے مریم تیرے لہو کی خوشبو کلوری سے آ رہی ہے، اور مریم تیرے لہو کی خوشبو کلوری سے آ رہی ہے، اور یہ حق چھپ نہیں سکتا جس کو دنیا چھپا رہی ہے۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ اس لیے سننا، ماں کا ایک لفظ جو ہے نا، ماں ایک بار کچھ کہہ دے، ایک لفظ تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ، ماں ایک لفظ کہہ دے تقدیر بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے ماں کے کہنے سے۔ ایک لفظ صرف ایک، اگر نہیں تو وہ ماحول دیکھنا،
جو اس خاندان میں جو چھپ چھپ کر یہ میں بتانے لگوں مقدسہ علی اس بات کی بات ابھی چاہے اسے جگہ ملینا تھا وہ چھپ چھپ کر رہتی ہے. جب ماں مریم کا سلام ایک لفظ ہے بس سلام ہی آیا ہے اور کچھ نہیں ہے. ماں نے ایک لفظ بولا ہے ہاں جی تو اس کے صحت کا اس کی زندگی کا ماحول بدل گیا. جو منہ چھپا رہی تھی آج وہ اسے مبارکبادیاں دیتی ہے. سمجھتے ہیں ماحول ایک لفظ بولنا ہے تو اس طرح اس کا ایک لفظ صرف بولنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. یکسر تبدیلی آتی ہے تازگی آتی ہے. مردہ حوصلوں کو جو ہے وہ زندگی بخشی جاتی ہے. ناامیدی امید میں بدل جاتی ہے اور بانجھ پن بھی جو ہے ہرا ہو جاتا ہے. ایک لفظ کہنا ہے صرف اگر نہیں تو پڑھو یہ انجیل مقدس میں دیوا تیری عقل ہوں دیوا تیری دانش ہوں تھوڑا تو نوالا تیرے تن من دے وچ ہو جے آخر تیک اجالا جنوں ہوں تو آخر کی کر لوگ ممارے کافن پاک انجیل وچوں آپ پڑھ لے مریم کا حوالہ. اس لیے ادھر سے پڑھنے سے آپ کو سمجھ ہے جب پڑھنے نہیں ہے اور اپنے الفاظ کہنے ہیں. میں حیران ہوں دنیا کہتی ہے کہ بائبل بدل گئی ہے. ہاں جی میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ جب اس کی صحیح تعلیم نہیں دینی آپ نے اس کی صحیح تعلیم نہیں دینی تو پھر سمجھتے ہیں یہ بائبل کو بدلنے کی بات یہ نا ابھی اس طرح تفریق در تفریق جو ہے یہ شیطانی عمل ہے. جو یونٹی ہوتی ہے اتحاد خداوند یسوع مسیح کا یہ سمجھتے ہیں بہت بڑی خواہش کہ دے میں بھی ون ہاں ایک ہی بات کرتے یہ اتحاد کی بات ہے. لیکن جو ڈویژن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ڈویژن جتنی وہ زیادہ آپ کرتے ڈیوائڈ کرتے ہیں چیزوں کو وہ زیادہ تر جو ہے شیطانی عمل. لیکن اگر ایک پہلو کیونکہ ایک ہی باپ ہے ایک ہی روح ہے. ابھی سننا میں جو بات بتانے لگا ایک ہی باپ ہے ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی روح ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے اور ایک ہی ماں ہے اور دوسری ماں ہی ہمیں دی گئی. سمجھ میں سمجھ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئے تو پھر بھی یہ بتاتا ہوں. اور سوچا میں گلدستے کریے مریم نے کہا ہاں جی سوچا میں گلدستے کریے مریم نے کہا جا کے رحمت دا در منیے مریم نے کہا تینوں تیری عقل وچوں کچھ نہیں دسنا ہاں جی تینوں تیری عقل وچوں کچھ نہیں دسنا آجا رب نوں ویکھے چلیے مریم نے کہا ایسے ہی پتہ تمہاری انسانیت بھی اگر کمپلیٹ ہوئی ہے نا انسان بھی مکمل ہوا ہے. ہاں جی 3 کا عدد میں صرف بتائیں 3 کا عدد جو ہے نا یہ کاملیت کا عدد ہوتا ہے. 7 کا عدد بھی اور 40 کا عدد بھی یہ شروع میں 3 تھے باپ اور بیٹا اور روح القدس ہیں یہ 3 تھے یہ کاملیت تھی. انسانوں میں صرف 2 آئے تھے. ہاں جی کون کون ملا آدم اور حوا ہاں اور انہوں نے یہ 2 تھے نا کام بگڑ گیا یہ 2 تھے تو کام بگڑا تھا. اور لیکن ان کی انسانیت دوری ہوگی اگر انسانیت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے بھی کسی انسان کا چناؤ ہوا تھا تو وہ میری ماں مقدسہ مریم کا تھا. 14 سالوں میں یہ کہا بھائی انسانیت کی بھی کمپلیشن اس سے ہوئی ہے نجات کا عمل بھی ہاں جی اس کی ہاتھ ہے. آپ کس طرح سے جو ہے ان باتوں کو منع کریں گے پتہ کیوں کیونکہ نجات کا عمل بھی اس سے ہوتا ہے دنیا کا نجات دہندہ بھی اسی سے آتا ہے
उसी से शुरू हुआ, और पुरफजल और मुबारक औरतों को कहना उसी से हुआ, और औरतों में मुबारक वही बनी और हमेशा तुम्हारी वही रही। उसे खुदा की माँ का होना जो है लक़ब दिया गया, और वो एक लसानी मुअल्लिमा उस्ताद और इसके साथ साथ वो हमारी और कुल कायनात की दुनिया में देखे। हमने पहली तिलावत में सुना क्या बोला कि वो जो हवा है उसे जिंदों की माँ कहा गया है, लेकिन आसमान और जमीन की माँ अगर किसे कहा गया है तो वो प्यारी माँ मरियम है, और ये एजाज़ सिर्फ माँ मरियम को दिया गया। इसलिए जितना भी देखे, मैं नहीं, सिर्फ आपके दिल भी जो है ना बड़े होंगे गवाहियों से। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात बताने लगा, क्योंकि मुझे खुशी होती है ये बात बताते हुए, क्योंकि मैंने ये चीज अपनी माँ से इधर पा के उनकी दुआओं की सिफारिशों की बदौलत लेकर गया था। सुनना, ये 2021 का ही वाकया है 2000 ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात है। तो इधर ही मैं फादर जी के पास था, फादर तारिक के साथ ब्रदर था तब, तो सिर्फ बताने लगा की हड्डी है L5 L4 के दरमियान डिस्क जो है उसमें काफी पता नहीं गायब आया था, तो वेन्स अंदर चली गई थी, और बॉडी इधर मैं स्ट्रेट आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन बॉडी टेढ़ी हो गई थी। कैन यू बिलीव? इधर थे ये बाबू रफीक थे, इधर के और बाबू वसीम थे, और ये और फादर तारिक डेफिनेटली। तो बॉडी जो है मेरी टेढ़ी, मतलब कि सीधा नहीं था मैं खड़ा, एक तरफ ऐसे निकल के ऐसे खड़ा, तो बड़ी तरह में था तकलीफ में। तो मैं घर गया तो जेलम डॉक्टर्स ने कहा कोई भी डॉक्टर उधर मानी हाथ नहीं लगाना। अच्छा ठीक है भाई, फिर गुजरने वाला में आया, इधर भी किसी ने हाथ नहीं, लाहौर का रिकमेंड किया, मैं उधर गया। जब उधर गया था तो न्यूरो सर्जन के पास गए, जब उसने सारा मुआयना किया देखा तो मुझे कहता बच्चा फौरी तौर पे ऑपरेशन होगा। हाँ जी, फौरी तौर पर ऑपरेशन होगा, वरना हम कुछ नहीं कह सकते, आप व्हील चेयर पे भी जा सकते हैं। तो आपको ब्रदर जो होते हैं ना, मैं आपको बताने लगा डरे ही होंगे ने, फादर को भी बिशप साहब को भी डरे होंगे। तो ये मैंने कहा ऊपर वालों को पता नहीं क्या होगा, खेती फादर ने बना के या कुछ ऐसा, लेकिन फादर तारिक को सब बता रहे थे, और तारिक को आधा पाना फोड़ देता था, पूछने के बाद मैं सिर्फ बताने लगा। तो उस वक्त मैं उधर गया, वो कहता है व्हील चेयर हो सकता है जवान उस पर चला दे, वरना ऑपरेशन कराओ जल्दी। लेकिन मैं डरता था, मेरे भाई ने कराची से कहा यार इधर आ जाओ, वो उधर मेडिकल फील्ड में है, लेकिन मैं नहीं माना। मैं ना कराची गया ना लाहौर में। इसलिए याद रखिए, आज आप ही आए हैं, माँ के दर पर आए हैं, आप जो कुछ अकीदत के साथ मान कर जाएंगे, मेरा ये ईमान है माँ मरियम की सिफारिशों की बदौलत आप अपनी झोली भर के लेके जाएंगे। और खाली आए थे समझते हैं, और कहा पता क्या, ये याद रखना, ये आज सीख लो, ये क्योंकि ईमान में आने ना डावाडोल इंसान जो ना डावाडोल हो रहता है ईमान में। पता शफा एक जगह पे शफा में नहीं जाते हैं, हाँ जी नहीं मिली तो अगली जगह पे उधर से नहीं मिली, तुम भी करते हो या नहीं करते? मुफ्त बसा में बैठ के जाते ही नहीं जाते, बिरयानी की प्लेट खाने या नहीं खाते? हाँ खाते हैं, चले जाते हैं। अभी मैं तुम्हें बताने लगा, दर दर फिरते रहोगे तो फिरते ही रहोगे। तंजील मियाँ किधर गया? आई अच्छा, दर दर फिरते रहो तो फिरते रहोगे, एक दर से दूसरे दर, दूसरे से तीसरे दर, कभी फजल लेने दर। अच्छा बरकत भी नहीं लेने जाते, पता क्या लेने जाते? ब्लेसिंग्स। हाँ जी, कहते हमें ब्लेस करें, ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। भाई हम तो कहते हैं हमें बरकत, फादर जी हमें बरकत दे हैं। और हमने दुआएं सीखी। एक अम्मा मुझे कहती है, हाँ वो बढ़िया वाले हैं सियालकोट के अंदर, मेरे पैरिस के अंदर, उधर एक अम्मा कहती फादर जी एक बात तो बताना। मैंने कहा जी फादर जी, जब पहले फादर थे ना अंग्रेज, और उसके बाद जो पहले पंजाबी आए थे, वो हमें दुआ पता कैसे करना सिखाते थे। हाँ जी कैसे बना? हाथ जोड़कर, हैं हाथ जोड़कर घुटने टेककर,
ऐसे दुआ सिखाते थे। कहती मैंने सवाल का जवाब दो। मैंने कहा जी मां। कहने हाँ वेखे साढ़े चर्च में की तो भी कुड़ियां की मुंडे की सारे अटेंड करके दुआ कर दें है नहीं है। हाथ ऊपर उठाए और उठाए रब उत्ते ही चुक ले है और उठाए उठा ले हाथ जोड़ कर ऐसे करे कोई दुआ तो पता चलता दुआ कर रहे हैं। साइन और सिंबल दुआ कर रहे हैं। ये हाथ जोड़ो पता चलेगा कि दुआ में है। समझते हैं है ये नहीं है बड़ी मन ऐसे ये ऐसे हाथ जोड़कर दुआ करना। उठिए बंदा कहेगा चुप करो दुआ कर रहे हैं तो कोई ऐसी करता है पता नहीं क्यों ऊपर उठा रहे हैं ऊपर होता है ना वैसे बता रहा हूँ। वैसे तो उस अल्लाह की बात समझो क्योंकि आप इन्हें ऐसे ऐसे करके दुआ करनी सीख गए हैं। जो दुआ करने का अमल है वो अगर दिन सीखना है अगर नहीं समझ में आता तो प्यारी माँ के हाथ देख ले हमेशा ही ऐसे रहते हैं वो तुम्हारे लिए दुआई मारती है। हमेशा दुआई मांगती रहती है इसलिए हाथ जुड़े होते हैं। आप देख ले हाँ जी उनके हाथ ही जुड़े हैं। जब भी आते हैं मैं देखता हूँ। मैंने कहा वाह मत कैसा तेरा घर है हाँ जी आंखें भी ऐसे और हाथ भी। माँ जब दुआ देती है ना तो ऐसे दुआ देती है हाँ जी आम तो माँ है वो दुआ देती है तो क्या कहती है पता क्या रब ने माँ ने पूछा पूछ ले हाँ जी माँ से कहा कि माँ जो तूने मांगने मांग ले। खुदा ने कहा माँ ने पता की मंगया सी है क्या रब्बा बड़ा डाढ़ा सवाल कि मैं तेरी खुदाई ना मांग ला। खुदा ने कहा जो भी मांगना मांग ले। तो माँ ने फिर पता की आख्या मेरे हाथ के अंदर लिख दो मैं अपने बच्चे का नसीब अपने हाथों लिखा कर है। एक सिंपल सी माँ ने क्या माँ तो नहीं और वो तो सादा सी माँ ये तो मेरे यीशु और निजात दीदा की कुल कायनात की माँ है। इसलिए ये दुआएं मांगती रहती है और तुम उससे पाओ जितना मर्जी अकीदत के साथ। मैं यकीन जाने में आपको सच बताने लगूं मैं इस दर से कभी नहीं खाली गया। कहीं ना कहीं जाकर माँ मरियम के रूप में उनकी दुआओं की बदौलत पा लेते हैं जो मन से मांगा जाता है। यकीन आज भी अर्ज़ लेकर मैं भी लेकर आया आप भी लेकर आए हैं। इसलिए आपने ये यकीन के साथ जाना है कि मैंने माँ से मांगा है माँ हमें देगी और यकीन अपने बेटे से दिलवाएगी वो सिफारिशात करेगी। तो क्यों ना सारे मेरे साथ कहे है ये आखिरी बात बताने लगा क्यों ना मेरे साथ कहे सारे मिलकर कहे उच्चा नाम मरियम दा और अपना हाथ ऊपर करने सारे नाल का भी हाथ ये कोनी नहीं मारू ठीक है हाथ ऊपर करके उच्चा नाम मरियम दा पाक सहीफे कहते हैं